tai yang kumulung ni simi kumtai ya tai omo jompoi thangmani abo belai hamia tai monfort ni simi depta bari nya khaba yang bising para bosanto para aborok bo belai lama hamia engkai thangnani lai chunani belai tekto tongbai borok mun chini o amtoi ni lukurok abon bagene chung tini laharo basawo chung tini movement khanani bahdong kha abo hingga bahai nong kha je ani on knowledge tang je saimai mani hingga kai sing je oroni jehetu sini baranong takar cholani sini minister tongo sing tokono saimano sing bono bahai na hai sing wai ke bangna oboni tei sing saka dai sab salai ka binaro thangi bo phiaba bo advice jepano jeta bini advice na under ke bangma lamani construction na under ke bangma chief executive engineer tongo ke bangma department doctor ni borok adhikarik samkhani tongo phiaba borok ni advice jepano je oro je samkhani rok tamnai borok powerless ni mano tangai powerless ngai jeta ang thasingo saka hapang oro geni kaisa bondu haing tongmani borok sunu be careless boni ko khnaya aboni bagini borok sunu ta oma ke belaino sing jesman sandi polisi sam borok khnayang tongo एडिस तो बेलबारी पर्यंत चौपनगर तो जम्पी पर्यंत लामा तो एडिस खुमले एरे कमान हुई तो हम या चौपनगर तो एडिसी तो जाबो तो जान डॉक्टर नि लामा तंगले जों आरो बागिनो जों डीएम एसडीएम जों सीओ साहेब जों आजबो जों सालायनाय गुरस नामजाखनाय आपुन बागिनो चेरे नो हदि नरक तंग नरबाय सालायनाय अनसे जों खायजागो नरबाय सालायनाय अनसे खायजागो जों खायो जेब्रो साक्सेस ना सुदा चेरे नो ति होता बंग यागरो दि नरक तंग बा नरक बय बक्सा नंग डेमोक्रेटिक राइट नरक कनसान दिने असुक आग्रह अजरा फाइसे अबगे फाइसे अक्सौ आसुक दिने लामा हानि यांगे थाङै फाइ जतनो लासि दंगो जतनो स्टेप नाजाक दं स्टेप नाजाक गुमा ता पनि जों लामा खायना बागै अलरेडी कक सालायजा अलरेडी अ लामा दङै थानाय जों साइमन आ लामा दंनाय ताबो एडिसि तो बेलबारी पर्यन्त थांनाय दि लामा बाहाय आबो दिलेनि रक्तु खांके बागे थुदि पॉइंट दंगो खुबुलं दुला कब्रा थाने लामा बाहाय नुनाय जपनगर तो जम्पु जरा थाने लामा बाहाय नुनाय जों अबनि बागै जों जे खुमले एरे ताबो बेलबारी तो एडिसि तो बेलबारी पर्यन्त लामा थांनाय दि जपनगर तो जम्पु थांनाय दि लामा हामिया जों तो कक्सा सुद अबनि साया जे खुमलं गाना गिनि जे रोड हामिया ताबो मनफोर तो बेलबारी थांनाय दि आरो लामा हामिया न ओयो फुट नाके तिनि सुवारो तिनि को कासुलाय माने इनका मेल रिसं खासिना ओ लामा एनटे खुमलुं रिजन न नायनाय कांगे जत्तनो लामा थांगा आबो खुमलुं सिबि आबो जम्पु जहाय ते चेंगे फाइके यांगो जम्पनगरनि सिबि चेंगे फाइकांगे यांगो मादो बारिनि सिबि फाइकांगे ताइ बाइपास रु जम्पुनि फाइकांगे काइसेखौनो लामा हामनिया और गोबां मा एक्सिडेन्ट जनङै दंखा दाबो चराइबो सातलां कान्ट्रिनि स्कुल फायो बा बुङा बुफा बोसानो फै आबो रक्सिनोसे गलायने बाक्से एक्सिडेन्ट के स्कुल मा थांयां मा दरतै जों आर्टिस्टफोर अमा हायो बेस्ट को मा खायगा सामु तांगन बायदो तामांखा अबनो ताइ तङै सालिया अल आमानि बागैनि जों खायसे फाइट मा खायने आन्डार एडिसि गभर्नमेन्ट हाइकब स्टेट गभर्नमेन्ट जों मेमोरेन्डम होनानै जों दिनै अर फाइलायमानि मूल कारण गाके रिपेयरिंग न नाय फाइबन आसुक दिनैखा 5 बोसोरनि थांखा अ लेट फाउन्डेसन खायजोबमानि जे लामा न ता पॉइंट आवनो रिपेयर खालायजागिया नरम नायनाय खांके गोबां मोजाङाव नुबि दङना नरम फुटेज बोतलांनि नक साइमान गोबां मोजाङाव हाकर खुरैनाय सकमा हायङैनो मोनामो इस्टंसिउ आ जागो गारि गुरा खने आलका जागादै थांके बरं बोसाग्रावबो नाङै थाङो आमा हायरावगैनो गोबां एक्सिडेन्ट सारबुमनो अमाके एक्सिडेन्ट नङै दङ आबो स्टुडेन्ट सिबि आबो सारा सिभिल सोसाइटिबो दङै जत बरंनो साफारङै दङ आबोनो जों नुबि दंबायानो बागै जों स्टुडेन्ट आवनो जों गुबै मा फाइका जों मा कासुलायका दिनै फाइमानि बिसिङाव आरो आकासुलायमानि बिसिङाव जों आरो साइमानखा
CU फाइका जोंबाय मालायनानै बागै SDM फाइका ताइ PWD executive বা chief engineer am hayo ko officer koto phai malai faika ke जों kaisa memorandum kha borongni thani tai written kaisa assurance written nakha a written kha siklang mane 2 মাস ni bisingono sino o somosto je abo je bialo klai tong mane sino o lama rok a lama rok no kaham ko sunamoi nai orjon kre nani bagane 2 মাস jora borok sanka abu jito watini bagane samu khaimi ang tokano 2 মাস ni bisingo sung under state government mepan kok salainai ADC TDC ni lama tongka ke TDC ni lama mono abno tangi klaya abno mono o lama no implement klainai kaham klainai nei borong আলোচনা হয়েছে আমি শুনতে পারি প্রথমে রোড ব্লক সম্বন্ধে রাস্তা নিয়ে হয়েছে তো সঙ্গে সঙ্গে আমি টেলিফোনে কথা বলি এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার এডিসি এবং আমাদের স্টেট পিডব্লিউডি কথা বলে জানতে পারি যে কী স্ট্যাটাসে আছে এখানে যে রাস্তাঘাট আছে এডিসি প্রশাসন থেকেও সিনিয়র স্যাররাও ছিলেন এখানে আমরা সবাই মিলে যারা রাস্তা অবরোধ করেছেন তাদের সঙ্গে আলোচনা করি আমি লিখিত নিয়েছি প্লাস ওনারা একটা লিখিত মেমোরেন্ডামও দিয়েছে এবং এর মধ্যে আমি দেখেছি 2টা রাস্তার কাজ একটা টিটিএডিসি প্রশাসন থেকে টেন্ডার করা হয়েছে আরেকটা টেন্ডার প্রায় ফাইনাল হয়ে গেছে ওয়ার্ক অর্ডার দেওয়া হবে স্টেট পিডব্লিউডি থেকে এই 2টা রাস্তাই খুব ইম্পর্টেন্ট এবং খুব খারাপ আছে এবং আমি যা খবর নিয়েছি এবং আমি অ্যাসুরেন্সও দিয়ে গেলাম ওনাদেরকে যে এই 2টা রাস্তার কাজ 2 মাসের মধ্যে শুরু হবে এবং আমি এটা নজরে রাখবো যে রাস্তাগুলি কাজ যাতে শুরু হয় ইন টাইম যাতে পাবলিক সাফারিং কম হয় ইন এডিশন টু দ্যাট বাকি যে রাস্তাগুলি আলোচনা হয়েছে সেই রাস্তাগুলি একটা একটা করে যে দপ্তর আছে সেই দপ্তরের সঙ্গে টেক আপ করা হবে সঙ্গে এডিসি স্কুল নিয়ে কিছু বলেছেন যে এই পরিচালনা বা মিড ডে মিলের সমস্যা আছে স্কুলের যাবতীয় সমস্যা সেগুলিও আমি কথা বলবো যে সংশ্লিষ্ট আইএসদের সঙ্গে বলে যতটুকু করা যায় সমস্যার সমাধান কাজ শুরু হতে কত মাস লাগবে 2টা রাস্তার কাজ তো আমি যতটুকু যে স্টেজে আছে এখন পেপারস 2 মাসের মধ্যে শুরু হওয়ার কথা আর এমনিও তো এখন বৃষ্টির মধ্যে তো ম্যাটেরিয়াল কার্পেটিংয়ের কাজ করা যাবে না তারপরেও যাতে পট হোলসগুলি বন্ধ করে দেওয়া যায় মেইন রোডে বড় বড় গর্তগুলি বন্ধ করে দেওয়া যায় সেগুলি কথা আমি আরে যাবো স্যার ওকে